अस्सलाम वालेकुम गाइस। आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पहला हिस्सा जन्नत में गुजरा, जो इंसानियत की इब्तिदा और अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और अपनी रूह फूंकी। यही रूह इंसान को ज़िंदा और ख़ास बनाती है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और शऊर अता किया, जो फ़रिश्तों के लिए भी एक नया सबक की तरह था। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फ़रिश्तों ने लब्बैक कहा और हुक्म की फर्माबरदारी की, क्योंकि अल्लाह की रज़ा सब के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मगर शैतान ने गरूर और तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की हदायत के सामने आजिज़ी और फर्माबरदारी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और बसीरत अता की ताकि वो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। जन्नत में रहते हुए आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकामात को समझा, हर नेमत का लुत्फ़ उठाया और हर हुक्म की कदर की। ये वक्त आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत अहम था, क्योंकि इसमें इन्हें इल्म और शऊर और अल्लाह के अहकामात की अहमियत सीखने का मौका मिला। ये सबक बाद में ज़मीन पर इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी साबित हुआ। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया था, तो इन्हें जन्नत में इज़्ज़त, सुकून और नेमतों से भरी पूरी ज़िंदगी अता फरमाई। जन्नत में ना कोई तकलीफ़ थी, ना भूख, ना प्यास, ना गम और ना तन्हाई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ूबसूरत साथी भी अता फरमाया, हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम। दोनों मोहब्बत, सुकून और अताअत के साथ जन्नत में रहते थे। फरिश्ते भी इनकी इज़्ज़त करते थे और हर नेमत इनके कदमों में थी। लेकिन अल्लाह ने इन्हें एक वाज़ेह हुक्म दिया था, जन्नत में जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये इज़्ज़त और मकाम बर्दाश्त ना हुआ। वो हसरत से जल रहा था। इसने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को बहकाने का मंसूबा बनाया। शैतान ने मीठे लहजे में झूठ बोला, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे और फरिश्तों जैसा हो जाओगे। मासूमियत और भरोसे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त का फल खा लिया। फिर हुआ ये कि उसी लम्हे इन पर हकीकत खुल गई। इन्होंने अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया है। इनका दिल कांप उठा, जन्नत का सुकून ख़त्म हो गया। वो शर्मिंदा हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ ना करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक इन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। ये इनके लिए सज़ा भी थी और एक नई जिम्मेदारी भी थी। लेकिन यहाँ सबसे दर्दनाक लम्हा आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के इलाके में उतारे गए और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम अरब के इलाके में उतारी गईं। दोनों ही एक दूसरे से दूर थे, ना देख सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना एक दूसरे को ढूंढ सकते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अकेले रोते रहे। इनका दिल टूटा हुआ था। वो अपनी गलती पर पछता रहे थे। वो दिनों, महीनों और सालों तक अल्लाह से दुआ करते रहे, रोते रहे, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरी बीवी वापस अता कर दे। ज़मीन सख्त थी, मौसम मुश्किल था और तन्हाई बेहद तकलीफ़ दे थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और गम का सामना हुआ। वो बार बार आसमान की तरफ देखते और कहते, ऐ अल्लाह, मैंने गलती की, मगर मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी के अल्फाज सिखाए, ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ ना करेगा तो हम खसारे में पड़ जाएंगे।
آخر کار اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہیں معاف کر دیا گیا، مگر زمین پر رہ کر امتحان دینا تھا۔ ایک دن اللہ کی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک مقام پر دوبارہ ملایا۔ اس جگہ کو جبل عرفات کہا جاتا ہے، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، گلے لگایا اور شکر ادا کیا۔ وہ بہت روئے اور سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ ملا دیا۔ یہ جدائی صرف سزا نہیں تھی، بلکہ انسان کو صبر، توبہ اور اللہ پر بھروسہ سکھانے کا سبق تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر نئی زندگی شروع کی اور انسانوں کی نسل انہی سے چلی۔ تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، صبر اور استقامت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد صبر کیا، تنہائی، مشکلات، بھوک، پیاس سب کا سامنا کیا، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ توبہ اور معافی مانگنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر اللہ سے سچی توبہ کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ۔ زمین پر زندگی شروع کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور آخر کار دوبارہ حضرت اماں علیہ السلام حوا سے ملے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت بھی اللہ کی رضا اور رحمت پر اعتماد رکھیں۔ اخلاق اور تعلیم کا سبق۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی شروع کر کے ہمیں دکھایا کہ انسان ہمیشہ سیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں مشکلات سے سبق لیں اور صبر، شکر اور اللہ کی عبادت جاری رکھیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر کریں، غلطی ہونے پر توبہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مشکلات کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمارے لیے رہنمائی اور ہمت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کل ہم اکثر بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے اور اللہ پر بھروسہ بھی کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور کبھی رزق کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے، اللہ نے اسے پہلے ہی ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چاہے ہم صبر سے انتظار کریں یا اسے حلال طریقے سے حاصل کریں، وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ البتہ کبھی ہم غلط طریقے سے اسے حرام کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ سب بے صبری اور غلط سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے، دعا کرنے سے اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہو کر ہر چیز کو آسانی سے قبول کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے وہ سب کیا جو ہمارے لیے بہترین تھا۔ انہوں نے صبر، محبت، اخلاق اور اللہ کی عبادت کا بہترین نمونہ ہمیں دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور رزق اور کامیابی کے لیے حلال راستہ اختیار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر کریں، غلطیوں پر توبہ کریں، اللہ کی رضا اور نصیب پر بھروسہ رکھیں۔ اور آخر میں یہ یاد رکھیں، اللہ کے لیے صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔